Glória a Deus. Vamos Gloire à então Dieu. passar à palavra de Passons Deus. donc à la parole de Dieu. O tema desta manhã Le thème de ce matin, é moldados por Deus c'est façonné par Dieu ou pelo ambiente. ou par l'environnement. Moldados por Deus Façonné par Dieu ou pelo ambiente. ou par l'environnement. Quer queiramos, quer não, Qu'on le irmãos. veuille ou non, Nós estamos sempre a ser moldados. nous sommes constamment façonnés. Às vezes nós não damos conta, mas estamos a ser Parfois, on ne se rend influenciados. pas compte, mais on est influencé. Os irmãos concordam? Est-ce que vous êtes d'accord? Em tudo que nós fazemos, Dans tout ce que nous faisons, em todo o ambiente que nós dans tivermos, tous les environnements, dans toutes les ambiances où nous serons, quer queiramos ou não, qu'on le veuille ou non, o ambiente nos influencia. l'ambiance, l'environnement nous influence. Não quer dizer que fazemos Ça ne veut propositadamente, pas dire qu'on le fait exprès, mas o ambiente mais l'environnement, l'ambiance Amém. nous influence. Nós brevemente vamos ter gravidade zero, Très prochainement, nous aurons à nouveau un gravité zéro. e em toda a gravidade zero os jovens pregam. Et dans tous les gravités zéro, les jeunes prêchent. E alguns pregam, Et certains prêchent. e eu digo, epá, parece o pastor Euclides. Et moi, je dis, oh, on dirait le pasteur Euclide. Porque de alguma forma Parce que d'une certaine eles são manière, influenciados por mim ils sont influencés par moi. e por outros pregadores Et que par pregam aqui. d'autres prédicateurs qui prêchent ici, bien sûr. Amen. Amen. Amém? Amém. Eles não pregam como um outro pastor lá Ils ne fora. prêchent pas comme un autre pasteur qui serait quelque part là-bas. Ai deles. Gare à eux. Não, eles pregam Non, ils prêchent como o ambiente onde estão. comme l'ambiance, comme l'environnement où ils Eles se se trouvent. portam nos ambientes lá fora, Ils se portam, os jovens, agissent dans les environnements extérieurs, les como jeunes, agem aqui. comme ils agissent ici. Porque o ambiente Parce que l'environnement nos molda. nous façonne. Amém? Amen. Há um homem que marcou o mundo. Il y a un homme qui a marqué le monde. Ele não marcou o mundo como Jesus. Et il ne l'a pas fait comme Jésus l'a fait. Ninguém consegue fazer isso. Personne n'arrive à faire ça. Mas um homem chamado Martin Luther Mais King un homme appelé Martin Luther King. era um homem que lutou pelos direitos humanos C'est nos un Estados homme Unidos. qui a combattu pour les droits de l'homme aux États-Unis. Ele diz uma frase. Et il a dit une phrase. Ele diz: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à l'aise, Mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défi. Por outras palavras, ele está a En dizer d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, que eu não sou avaliado nos momentos de c'est que bem-estar. je ne suis pas évalué dans des moments de bien-être. Eu sou avaliado nos Je momentos suis de controvérsia. évalué dans les moments de controverse. Amém? Amen. Eu não sou avaliado Je ne suis pas évalué quando tudo vai bem. quand tout va bien. Eu não sou avaliado Je ne suis pas évalué quando pego o carro lá em Paris lorsque je prends ma voiture à Paris e eu venho et que je viens e estamos em tempo de Covid, et qu'on est en plein Covid não há ninguém na et rua. qu'il n'y a personne dans les rues. Ai, que saudades desses dias. Oh, mais ça me manque cette période-là. Ninguém à frente, Il n'y a personne devant moi. ninguém no semáforo. Il n'y a personne au feu rouge. Nós passamos. Nous, on y va. Eu não sou avaliado nesse Moi, je ne momento. suis pas évaluée à ce moment-là. Porque nesse Parce momento qu'à ce moment-là, eu estou a ouvir louvores no carro. j'entends de la louange dans, Eu dans la venho a louvar a voiture. Deus. Je suis en train de louer le Seigneur. Eu estou na paz com Et o je Senhor. suis dans la paix avec le Seigneur. Ninguém buzina. Personne ne klaxonne. Se eu não vir clarão atrás de mim, Si je ne vois pas un flash derrière moi, tudo se vai bien. c'est que tout va bien. Está tudo bem. Tout va bien. Eu não sou avaliado Je neste ne suis momento. pas évaluée à ce moment-là. Mas eu sou Mais je avaliado suis évaluée quando há muito trânsito lorsqu'il y a beaucoup de trafic e aqueles homens das motas et que ces gars-là des motos que são indisciplinados qui sont indisciplinés têm todo o direito na et estrada qui ont tous les droits sur la e route estão sempre a fazer com o pé et assim. qui sont toujours en train de faire avec leurs pieds comme Eu não ça. sei por que eles estão sempre a Je ne fazer sais com o pas pé pourquoi assim. ils font ça. E vai para a direita. C'est va à droite, E pousse-toi. pensam que mandam Et naquilo ils pensent tudo. que c'est eux qui commandent là-dessus. Alguém que tem mota? Est-ce que quelqu'un a une moto ici? São todos menos o Jacob. Tout le monde fait ça sauf Jacob. Jacob fez lá o sinal. Jacob, fais juste un petit signe. Esse homem pode ter o Cet homme, capacete, mas ele não faz Ce isso. gars peut avoir un casque, mais non, Ma- c'est mas pas- a il fait maioria pas dos ça. países, Mais de la Paris, plupart des gars en moto sur Paris, sem ser o Jacob e à o part Matthew também. Jacob et Mathieu également, Ok, o resto tudo faz isso. les autres, ils font tous la même chose. Quando alguém vem e passa-nos à Quand frente, quelqu'un vient et nous passe devant, quando alguém abre o vidro e nos chama nomes, quand quelqu'un ouvre sa vitre et nous traite de plein de choses, de gros mots, é ali que eu sou avaliado. c'est là que je suis évaluée. Quantos podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? O amém está fraco. Il est faible ce Amen.
Amém, está fraco. Le amen est faible. É ali que o irmão é C'est à ce avaliado. moment-là que vous êtes évalué. É nos momentos C'est de dans les moments de controvérsia. controverse. É nos momentos de pressão. C'est dans les moments de pression. O irmão nunca vai saber se aquela uva vai dar bom Tu vinho. ne sauras jamais si ce raisin donnera du bon vin Se o irmão não pisar aquela uva. si tu ne presses pas ce raisin, si tu ne l'écrases pas. É quando se pisa que se vê C'est se é bom quand ou mau. on écrase qu'on voit si c'est bon ou E na pas. vida do crente é a Et mesma dans la vie coisa. du croyant, c'est la même chose. Amém? Então hoje vamos falar Alors aujourd'hui, nous allons parler moldados por Deus façonnés par Dieu ou pelo ambiente. ou par l'environnement. Amém? Amen. Vamos falar do povo de Israel. Nous allons parler du peuple d'Israël. Convido os irmãos a abrirem Je vous Êxodo invite capítulo 32, à ouvrir verso 1 vos a Bibles dans 4. Exode 32, les versets 1 à Amen. 4. Vamos falar aqui do povo de Deus. Nous allons parler du peuple de Dieu. Eles viram milagres, Ils ont vu des miracles, mas eles permitiram que o ambiente pagão mais ils ont permis que l'environnement païen moldasse o seu coração façonne leur cœur no momento da ansiedade. dans un moment d'angoisse. Amém. Irmãos, nós ultimamente muita gente fala do mundo na igreja. Vous savez, dernièrement, on entend beaucoup parler du monde dans l'Église. E as pessoas identificam o mundo da seguinte forma. Et les personnes, quand elles parlent du monde, elles en parlent de la façon suivante. Eles identificam o mundo na igreja pela roupa. Alors, ils identifient le monde dans l'Église par les vêtements. Mas a roupa não identifica isso. Mais les vêtements, ça n'identifie pas cela. Porque nós nos vestimos de uma forma, Parce qu'on s'habille d'une certaine manière. noutro país se Et veste de dans uma forma d'autres diferente. pays, on s'habille de manière différente. Amém? Amen. Glória a Deus, irmãos. Gloire à Dieu. Outros identificam pelo tamanho do cabelo dos homens e da mulher. D'autres identifient le monde dans l'Église par la longueur des cheveux des hommes et des femmes. Quando eu estava em Cabo Quand Verde, j'étais au Cap-Vert, eu usava afro. j'avais une coupe afro. Oh, Deus me perdoe. Que Dieu me pardonne. Tinha assim afro. J'avais comme ça un Alguém já sacré teve afro Quelqu'un a abençoado? déjà eu un afro béni? Ana, tu tens sempre afro abençoado. Toi, Anna, c'est tout le temps. Já te vi com o teu afro. Mas J'ai os déjà homens. vu. Mais les hommes. Ah, sim, já teve afro. Aziz, Misericórdia. miséricorde. Eu gostaria de ver a J'aurais discussão. aimé vous voir. E havia uma irmã lá em Il Cabo y avait une Verde. sœur là-bas au Cap-Vert. O cabelo dela não crescia. Ses cheveux ne grandissaient Não pas. crescia muito. Elle ne grandissait pas beaucoup. Ela dizia sempre, oh pastor, Et elle disait toujours, oh pasteur, tomara eu ter assim cabelo como o mais seu. comment j'aimerais avoir des cheveux comme les Fazia vôtres. lá umas tranças. Comme ça, j'aurais pu tresser mes cheveux. Eu com a minha farta cabeleira Alors moi, j'avais beaucoup de cheveux. e uma irmã Et une sœur. que o cabelo dela não cresce muito. Et ses cheveux ne poussaient pas beaucoup. Então aí a regra não dá, Alors là, irmãos. la règle ne s'applique pas. Porque quem criou a irmã Ana com os seus lisos cabelos, Parce que la personne qui a créé la sœur Anna avec ses jolis cheveux criou aquela irmã lá em Cabo a Verde. créé également cette sœur là-bas au Cap-Vert. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous êtes avec moi? Então o mundo dentro da igreja Alors le monde dans l'Église, não é tanto aquilo que nós c'est pas identificamos. tellement ce que nous pensons, ce que nous O mundo identifions. dentro da igreja Le monde dans l'Église, é o coração. c'est le cœur. É o coração. C'est le cœur. Porque há muita gente dentro da Parce qu'il y igreja a beaucoup de personnes dans com o l'Église cabelo até aqui, qui ont les cheveux jusque-là, com saia até aqui, qui ont des jupes jusqu'en bas, com tudo que nós dizemos santidade, avec tout ce que nous appelons être la sainteté, mas com o coração do mundo. mais avec un cœur du monde. Com o coração do mundo. Avec le cœur, un cœur du monde. Que se vinga, Qui se venge, que trata mal, qui traite mal, que mente, qui maltraite, que qui ment, murmura, qui murmure, que foge aos qui impostos. fuit les impôts. Os irmãos não estão comigo hoje. Est-ce que vous n'êtes pas avec moi aujourd'hui? Isso é o Et mundo ça, dentro da c'est igreja. le monde dans l'Église. É mais fácil enganarmos pelo exterior. C'est facile, c'est plus facile de tromper par l'extérieur. Amém? É muito mais fácil. C'est beaucoup Eu, plus eu facile. não estou a falar de decência, Et je ne parle pas de décence, porque decência parce que la décence tem que ser em Portugal, doit être au Portugal, em Espanha, en Espagne, Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, Cabo au Verde, Cap-Vert, em todo lugar partout. tem que haver Il decência. doit y avoir de la décence. Amen. Amen. Independentemente dos Indépendamment, trajes do local, indépendamment des costumes tem que locaux. haver decência. Il doit y avoir de la décence. Isso é regra para tudo. Ça, c'est une règle pour toute chose. Mas não é o nosso exterior Mais c'est pas notre que extérieur demonstra Deus. qui va montrer Dieu. É o nosso coração C'est que notre demonstra Deus. cœur qui montrera Dieu. Amém? Amen. Não é aquilo que nós dizemos que C'est pas demonstra ce que Deus. nous disons qui montrera Dieu. Há muita gente que fala de Deus, Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu, mas não mostra Deus mais nos qui seus ne atos. montrent pas Dieu à travers leurs actes. Amém. Eu há dias falei aos irmãos aqui de uma Il y a irmã. quelques jours, je vous ai raconté l'histoire d'une sœur. Fala de Deus, fala de Elle Deus. parle de Dieu, elle parle de Dieu, E quer nos ver a todos no inferno. et elle veut nous voir tous en enfer.
Sim, ela quer mesmo que Jesus volte. Elle veut vraiment que Jésus revienne. E põe lá mesmo que nós vamos ficar. Et elle a vraiment écrit qu'on allait en enfer. Isso é mundo Ça, c'est le monde dentro dela. en elle. Porque a Bíblia nos manda amar os Parce nossos que la inimigos. Bible nous demande d'aimer nos ennemis. Quanto mais os nossos irmãos em Cristo. Combien plus nos frères en Christ. Só porque o irmão não faz como eu. Juste parce que vous ne faites pas comme moi. Só porque o irmão não pensa Juste como parce eu. que vous ne réfléchissez pas comme moi. O mundo dentro da igreja Le monde dans l'Église, é coração que não é c'est igual a de un Jesus. cœur qui n'est pas semblable à celui Porque de se o teu Jésus. coração não é igual Parce a que de si ton Jesus, cœur est semblable à celui de é porque o Jésus, teu coração tem uma outra parecença. si ton cœur n'est pas semblable à celui de Jésus, c'est parce qu'il ressemble à quelqu'un d'autre. Mas o meu coração, Mais mon cœur à moi, eu quero que seja igual a je de veux qu'il Jesus. soit semblable à celui de Quantos Jésus. nesta manhã querem Combien coração ce igual a de matin Jesus? veulent un cœur semblable Amen. à celui de Jésus? Amen. Verso 1 diz: Le verset 1 nous dit, E vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quando este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mos. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Só uma parte aqui. Juste un petit Os aparté. meninos e as meninas todos tinham brincos aí. À l'époque, les garçons et les filles portaient tous des anneaux. Posso ler outra vez? Est-ce que je peux relire? Rapaz, eu não estou-vos a mandar usar brincos. Et les tá? garçons, je ne vous demande pas de porter des boucles Tiago, d'oreilles. apareceu-me aqui com um brinco, Si Thiago arrive avec une boucle d'oreille, eu ponho-lhe um aqui no nariz je t'en mets também. un dans le nez également. Estou a falar disso. C'est pas de ça que je parle. Brincadeiras à parte, eu vou ler novamente. Plaisanterie à part, je relis à nouveau. E Arão lhes disse: Et Aaron leur dit, Arrancai os vossos pendentes de ouro ôtez les anneaux d'or que estão nas orelhas das vossas qui mulheres, sont aux oreilles de vos femmes, dos vossos de filhos, vos fils, das vossas de filhas, vos filles, e trazei-me. et apportez-les-moi. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. É duro ler isso, irmãos. C'est dur de lire ça. Quantos concordam comigo? Combien sont d'accord avec moi? Irmãos, este é o povo que viu o mar se abrir. Ici, on parle du peuple qui a vu la mer s'ouvrir. Amém, irmãos. Amen. Eu creio que foi a semana passada, eu falei disso, da passagem no Mar Je crois Vermelho. que c'est la semaine dernière que j'ai parlé ça, de la traversée de la mer Rouge. Os irmãos já viram a bênção de ver o maior aquário do mundo? Est-ce que vous avez déjà vu ce que c'est que la bénédiction de voir le plus grand aquarium du monde? É ou não é verdade, irmãos? Est-ce que c'est pas vrai? Havia uma parede d'água do Il y lado avait un mur d'eau d'un côté e havia outra parede et un d'água. autre mur d'eau de l'autre Se côté. tu olhas para o lado esquerdo, Si tu regardes à gauche, tu vês peixes. tu vois des poissons. Amém, irmãos? Amen. Olhas para o outro Tu lado, regardes de l'autre tu côté, vês tu peixes. vois des poissons. E estás a passar por Et toi, terra tu seca. traverses en terre sèche. Irmãos, eles viram isso. Ils ont vu cela. Amém, irmãos. Amen. Viram o mar se abrir. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Moisés agarrou na vara, estendeu a vara Moïse a pris son bâton, il a étendu son bâton e o et mar les se eaux abriu. se sont E séparées. eles passaram no meio. Et ils ont traversé en plein O milieu. mar abriu-se mesmo, irmãos. La mer s'est vraiment ouverte. Porque os egípcios vieram atrás Parce que les deles Égyptiens qui venaient derrière eux e o mar fechou. ont été engloutis par la mer qui s'est aconteceu? refermée. Et que s'est-il passé? Eles morreram Ils afogados. sont morts noyés. Se os irmãos foram ao Egito, Si vous êtes déjà allé en Égypte, há lá um faraó il y a là-bas un pharaon que morreu afogado. qui est mort noyé. Amém, irmãos? Amen. Então esta história existiu mesmo. Alors cette histoire a vraiment existé. Não é uma história para encantar as C'est pas pessoas. une histoire juste pour enchanter les gens. O mar se abriu. La mer s'est ouverte. Eles viram as pragas. Ils ont vu les plaies. Eles viram a forma maravilhosa como Deus Ils os ont vu livrou. la manière magnifique comme Dieu les a délivrés. Viram a glória de Deus. Ils ont vu la gloire de Dieu. Mesmo assim, Et malgré cela, na ausência de en Moisés, l'absence de Moïse, eles pedem Deus ils visível. demandent un Dieu visible.
O milagre impressiona os olhos, Vous savez, irmãos. le miracle, ça impressionne les yeux. Os milagres impressionam Les os nossos miracles olhos. impressionnent nos yeux. Mas apenas o relacionamento transforma os nossos Mais corações. seule la relation transforme nos cœurs. Apenas o relacionamento com Deus Seule la relation avec Dieu transforma os nossos transforme corações. nos cœurs. Tão somente quando tu tens um contacto real com Il n'y a Deus, que lorsque tu as un véritable contact avec Dieu o teu coração é que verdadeiramente ton transformado. cœur est véritablement Os transformé. milagres não transformam Les a vida de miracles ninguém. ne transforment la vie de personne. O que transforma a vida Ce das qui pessoas transforme la vie des personnes, é o contacto que nós c'est temos le com Deus. contact que nous avons É o avec Dieu. relacionamento C'est que la temos relation diariamente que com nous avons Deus. quotidiennement avec Dieu. Irmãos, é perfeitamente possível conhecer as obras de Deus, Et il est tout à fait possible de connaître les œuvres de Dieu mas não conhecer o Deus das obras. sans connaître le Dieu des œuvres. As pessoas conhecem as Les obras de personnes Deus, connaissent les œuvres de Dieu. as pessoas andam atrás Les das obras personnes de Deus, courent après les œuvres de Dieu, mas não conhecem mais a elles ne Deus. connaissent pas Dieu. E é por isso que é Et importante c'est pour ça qu'il est important termos um relacionamento com d'avoir Deus. une relation avec Dieu. Porque somente conhecer as obras Parce que si tu ne connais que les œuvres, faz de ti ça ne fait de toi religioso, qu'un religieux. faz de ti Ça fait fariseu, de toi un pharisien. faz de ti Ça fait fanático. de toi un fanatique. Mas quando conheces Mais a lorsque Deus, tu connais Dieu, tu te tornas igual a tu Deus. deviens pareil, semblable à Dieu. Começas a amar como Tu Jesus commences ama. à aimer comme Jésus aime. Tu começas a amar o Tu teu commences inimigo. à aimer ton ennemi. Tu começas a valorizar os Tu outros. commences à valoriser les autres. Tu começas a analisar tudo, Tu commences à analyser mas toutes les não para choses, mostrar o mais mal. pas pour montrer le côté mauvais. Tu analisas e Tu retens o analyses bem. et tu retiens le bien. Amém, irmãos? Amen. Quando há apenas conhecimento dos Lorsqu'il y a à milagres, peine une connaissance des miracles, tu analisas tudo, tu analyses tout, mas para mostrar o mal. mais c'est pour montrer le mal. Para mostrar o mal. Pour montrer E não é isso que a Bíblia ce diz. qui est mal. Et ça n'est pas ce A que la Bíblia Bible diz, analisa dit. tudo La Bible dit analyse tout e retém o et bem. retiens le bien. E retém o Et bem. retiens le E bien. retém o bem. Retiens le bien. Aprende com cada Apprends situação. avec chaque E não situation. andes com uma espada na mão Et ne marche pas avec une épée à la main a ver quem está a fazer pour errado. voir qui est en train de commettre des erreurs. Este não está de Oh, acordo com a celui-là, il n'est Bíblia. pas d'accord avec la Bible. Este, quando Jesus voltar, Oh, é que vai celui-là, quand Jésus ver. reviendra, oh, il verra, É lui. quando Jesus voltar é que ele vai fazer Oh, ver o c'est que é quand festa. Jésus reviendra qu'il verra ce que c'est que la fête. Não, crente Non. não é assim. Un croyant n'est pas comme ça. Quantos podem dizer um amém Combien forte peuvent dire nesta un manhã? grand amen ce matin? Crente verdadeiro Un vrai croyant é cheio do Espírito est Santo, rempli du é Saint-Esprit, cheio de amor, est rempli d'amour, é cheio de il est tolerância, rempli de é tolérance, cheio de graça il est rempli de e é grâce, cheio de et il est entendimento. rempli d'entendement, de compréhension. Esse é o crente cheio do Ça, Espírito c'est le Santo. croyant rempli du E Saint-Esprit. crente cheio do Espírito Santo, Et un croyant rempli du Saint-Esprit, ele o é porque il tem est relacionamento parce com qu'il a une Deus. relation avec Dieu. Aleluia. Oh, glória a Alléluia, Deus. gloire à Dieu. Hoje estou com vontade de pregar. Aujourd'hui, j'ai envie de prêcher. Posso pregar, irmãos? Est-ce que je peux prêcher? Posso pregar ou não? Est-ce que je peux prêcher? Hoje o pastor Euclides está com vontade de Aujourd'hui, le pregar. pasteur Euclide a envie de Amen. prêcher. Amen. Aleluia. Irmãos, aqui não está erro. Et là, il n'y a pas d'erreur. Quando conhece apenas a obra de Deus, Lorsque tu ne connais que les œuvres de Dieu, isso é tudo o que tu aprecias. c'est tout ce que tu apprécies. A obra de Deus. C'est l'œuvre de Dieu, Os milagres. les miracles. Jesus diz que essa geração incrédula pede um milagre. Et Jésus dit, cette génération incrédule demande un miracle. Quando é assim, irmãos, Et quand on est dans ce cas, deixamos de ter raízes. on n'a plus de racines. Amém. Amen. E quando alguém não tem Et raízes, quand quelqu'un n'a pas de racines, alguém começa a criar deuses nos momentos difíceis. cette personne commence à créer des dieux, d'autres dieux dans les moments difficiles. Quando tu não estás enraizado Lorsque em tu n'es Deus, pas enraciné en Dieu, no momento difícil, dans les moments tu difficiles, começas a criar os tu teus vas próprios commencer à bezerros também. créer tes propres veaux d'or également. Mesmo crentes evangélicos, Même des croyants et même des chrétiens évangéliques, não estamos isentos disso. on n'est pas exempté de cela. Quando falta raiz na palavra de Lorsqu'il Deus, manque la racine de la parole de Dieu, quando falta eu sei em quem tenho crido, lorsqu'il manque le je sais en qui je crois, o Senhor é o meu pastor e nada me l'Éternel est mon faltará. berger, je ne manquerai de rien. Quando faltar ainda que me mates, eu vou crer em ti. Quand il manque le même si tu me tues, je croirai en toi. Nós começamos, Alors nous commençons a criar os à nossos créer nos dieux. porque aquilo que é importante Parce que torna-se ce qui est importante para ti, important devient important pour toi. é que o teu momento se resolva. C'est que ce qui devient important pour toi, c'est que ton moment soit résolu, Seja como for, quelle que soit la manière, mas que se resolva. mais qu'il y ait une solution. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Irmãos, nós normalmente quando vimos ao púlpito, Normalement, quand nous venons ici sur l'estrade, contamos as boas coisas que fazemos. nous hein? racontons les bonnes choses que nous faisons. Às vezes contamos as más, Parfois, nous racontons quelques mauvaises choses, porque fazemos também. parce qu'on les fait également. Mas eu hoje vou contar os irmãos querem uma má ou uma boa. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose. Voulez-vous une bonne action ou une mauvaise action?
As duas não, só Pas vou les deux. contar a boa. Je vais juste raconter la bonne action. Quando me contarem a vossa má, eu Quand vous conto a minha. raconterez votre mauvaise action, je vous raconterai la mienne. Eu comecei a pastorear com 22 anos, J'ai commencé mon ministère de pasteur à l'âge de 22 ans, como pastor estagiário. en tant que pasteur stagiaire. Com 24 anos, À 24 ans, 24, 25, 24-25 ans, fui enviado para Cabo Verde como missionário. j'ai été envoyé au Cap-Vert en tant que missionnaire. Irmãos, eu disse tantos disparates naquele país. J'ai dit tellement de bêtises dans ce pays Eu não tinha muita parce experiência. que je n'avais pas beaucoup d'expérience. Eu tinha teologia. J'avais la théologie. Fiz os 3 anos J'ai fait mes 3 ans numa escola d'études interna. dans une école interne. Mas, no entanto, Mais cependant, estamos em aprendizagem. on est en apprentissage, on apprend chaque jour. Mas há uma coisa que eu tinha Mais il y a quelque chose que e j'avais ainda conservo na minha et vida. que je conserve toujours dans Eu ma não vie. sou perfeito, Je ne suis pas parfait, mas eu estou enraizado na palavra mais je de suis Deus. enraciné dans la parole de Dieu. Isso eu não tenho dúvidas. Ça, je n'ai pas de doute. E os irmãos sabem, quando nós estamos em Cabo Verde, Et vous savez, nos lorsque- anos 90, Au Cap-Vert, dans les années 90, eu fui em 92. moi je suis partie en 92. As pessoas têm muitas necessidades lá. Vous savez, les gens ont beaucoup de besoins là-bas. E havia lá um jovem que Il eu y avait gostava là-bas muito. un jeune que j'aimais beaucoup. Ele era um dos meus líderes de jovens. C'était un de mes leaders de jeunes. Pregador, ele pregava muito bem. Il prêchait très bien. E gostava mesmo dele. Et moi, je l'aimais vraiment beaucoup. E um dia ele veio ter comigo. Et un jour, il est venu me voir. O pai vivia e vive nos Estados Unidos. Son père vivait, il vit toujours aux États-Unis. E ele vivia em Cabo Verde Et lui, com il a vivait au mãe Cap-Vert e avec mais sa 6 mère irmãos, se não et estou em avec erro. six frères, si je ne me trompe pas. O pai ficou doente nos Son Estados père Unidos est tombé malade aux États-Unis. e já não mandava dinheiro com muita frequência. Et il n'envoyait plus d'argent avec autant de fréquence. Então houve um dia que ele mandou aparelhagens, mandou. Alors un jour, il a envoyé des appareils Électrodomestiques, électroniques, mandou des muita appareils coisa. ménagers. Il a envoyé plein de choses Para eles venderem. pour qu'eux puissent les vendre là-bas. Só que a igreja Sauf que l'Église tem isenção. est exonérée, Isenção na est alfândega. exonérée de douane. Eles pagam para tirar as coisas, Ils payent pour faire sortir les choses. mas eles sabem que a igreja tem isenção. Ah, ils payent pour faire sortir la marchandise, mais ils savent que normalement, l'Église est exonérée. Então ele foi falar com um missionário Alors, ce jeune homme est allé parler avec le missionnaire da igreja local dele. de son église locale. E ele então, o missionário, Et le missionnaire aconselhou a vir falar comigo l'a conseillé de venir me voir, à venir a me tirar voir, as coisas no nome da igreja. pour faire sortir cette marchandise au nom de l'Église. O missionário lhe disse, Le missionnaire lui a dit, missionário pastor, un missionnaire pasteur, mais velho do que eu na plus altura, âgé que moi à l'époque. eu tinha 25 anos, J'avais 25 ans. veio ter comigo. Il est venu me voir. Primeiro ele me disse, D'abord, il m'a dit, pastor, eu tenho esse problema. pasteur, j'ai ce problème. E o pastor, basta assinar este papel Et pasteur, il vous suffit de signer ce document. e eu posso ir à alfândega Et moi, je peux aller à la douane e tirar as coisas et récupérer la marchandise gratuitamente, gratuitement, em nome da igreja. au nom de l'Église. Eu olhei para ele Moi, je l'ai regardé. e disse, eu não posso fazer Je lui ai isso. dit, bah, je peux pas faire ça. Ele disse, quem me mandou fazer isso Il foi m'a o fulano dit, de tal. c'est un tel qui m'a demandé de faire comme ça. E eu disse, mesmo que venha um anjo Et do moi, céu, je lui dis, même si un ange venait du ciel te mande vir a ter et comigo, qui te demande de venir me eu não voir, vou fazer je isso. ne ferai pas ça. Ele ficou ofendido, Et du coup, ça l'a offensé. ele ficou triste, Il est resté triste. uma tristeza profunda, Une no tristesse rosto dele. profonde. Uma tristeza profunda na minha alma, Une tristesse profonde dans mon âme. mas uma convicção profunda na palavra de Mais Deus. j'avais une conviction profonde également de la Amen. parole de Dieu. Uma convicção profunda. Une conviction profonde. Se eu não tivesse raízes, Si je n'avais pas de se racines, eu não tivesse si je raízes, n'avais pas de eu racines, fazia aquilo. j'aurais fait cela. Eu construía lá meu próprio bezerro. J'aurais construit là mon propre veau. Eu dizia logo, J'aurais tout de suite dit, isto é para o bem dele. oh, c'est pour son bien. Isto vai resolver uma Ça va situação. résoudre une situation. Os irmãos estão comigo, os irmãos Est-ce estão entendendo o que eu estou a Est-ce dizer. que vous comprenez ce que je veux Isto dire? vai resolver a situação Ça dele. va résoudre sa Eu situation. vou fazer o meu bezerro agora. Je vais créer maintenant mon veau d'or. Eu vou alegrar uma família. Je vais réjouir une Eu famille. vou abençoar Je uma vais família. bénir une famille. Isto é bem. Ça, c'est le bien. Euclides faz. Euclide, fais-le. Não, mas eu tenho raízes. Non, non, mais moi j'ai des racines. Eu tenho raízes. J'ai des racines. E a minha palavra diz que o crente não mente. Et ma parole dit que le croyant ne ment pas. A minha palavra diz que crente Ma não faz parole dit nada qu'un escondidas. chrétien ne fait rien en cachette. A palavra diz que La Deus não, parole dit não faz as coisas por detrás do pano. que Dieu ne fait pas les choses comme ça en cachette. Enfin, de manière illégale. Amém. É por isso que eu gosto de ti. Ben, Amém. quand je dis. Deus não faz nada de forma Dieu ne ilegal. fait rien de manière illégale. Eu olhei para ele Alors je l'ai regardé.
Ele começou com lágrimas nos Il a olhos. donc les larmes ont monté dans ses yeux. E os irmãos já sabem, Et vous savez, eu com lágrimas nos olhos moi também. aussi, les larmes sont montées. Mas eu tenho raízes. Mais moi, j'ai des racines. Eu chorei por dois motivos. J'ai pleuré pour 2 raisons. Primeiro, eu não podia fazer isso. D'abord, parce que je ne pouvais pas faire ça. E segundo, eu não tinha dinheiro para lhe dar. Et deuxièmement, parce que je n'avais pas d'argent à lui donner. Porque eu queria ter dinheiro para Parce lhe que dar. j'aurais aimé avoir de l'argent et lui donner. Mas eu dei-lhe aquilo que eu tinha. Mais je lui ai donné ce que j'avais. Eu disse, eu não posso fazer isso. Je lui ai dit, écoute, je ne peux pas faire ça. Porque a Bíblia diz que não. Parce que la Bible dit que non. Se eu assinar Si je signe e disser que estas coisas pertencem à igreja, et si je dis que ces choses-là appartiennent à eu l'Église, estou a mentir. je mens Eu não vou mentir. et je ne vais pas mentir. Tu queres que o teu pastor minta? Est-ce que tu veux que ton pasteur me raconte des Eu mensonges? era novo. Moi, j'étais jeune, hein? Ele disse não. Et il m'a dit non. Eu disse, mas eu vou orar. Il a dit, mais je lui ai dit, mais je vais prier. Eu vou orar para que Deus faça um Je vais milagre. prier pour que Dieu fasse un Eu não miracle. tenho dinheiro. Je n'ai pas d'argent. A igreja também não te pode L'Église ajudar. ne peut pas non plus t'aider. Mas nós vamos orar. Mais nous allons prier. Eu orei, oramos. J'ai prié, nous avons prié. Eu não sei se ele saiu animado ou não. Je ne sais pas si quand il est parti, il était encouragé ou pas. Só sei que Je sais juste horas mais tarde que eu quelques heures plus tard, recebi telefonema da mãe j'ai reçu un coup de fil de sa mère. a agradecer-me por não ter aceito. Et elle me remerciait de ne pas avoir accepté. E a mãe que também era crente, Sa mère qui était également que croyante tinha raízes. et qui avait des racines. E disse, pastor, não fique Elle preocupado, a eu dit, estou consigo. pasteur, ne vous inquiétez pas, je suis de votre côté. Eu sei que se o pastor pudesse, Je o sais que pastor dava si vous dinheiro. aviez pu, vous lui auriez donné de l'argent. Mas não se preocupe, Mais ne pastor. vous inquiétez pas, pasteur. Oramos ao telefone. Nous avons prié au téléphone. Naquela mesma semana, Cette semaine-là, o tio deles son oncle, leur oncle, recebeu mercadoria dos Estados Unidos. a reçu de la marchandise des États-Unis. Sem saber, Sans savoir, telefonou il a appelé a perguntar se tinham mercadoria para et il tirar leur a também. demandé, auriez-vous par hasard de la marchandise à récupérer également de la douane? É que assim aproveita e tira Comme tudo. ça, j'en profite et je récupère tout en même temps. Eles recuperaram todo o Ils ont material tout récupéré, tout ce qu'on leur avait envoyé, gratuitamente. gratuitement. E eu não fiz o bezerro de Et ouro. moi, je n'ai pas créé un veau d'or. Eu não salvei a minha Je n'ai situação pas sauvé ma situation pelas minhas próprias mãos, avec mes propres mains, fazendo coisas que não en agradam faisant a des Deus. choses qui ne plaisent pas à O Dieu. mundo entra na igreja Le monde entre dans quando nós l'Église construímos esses lorsque nous bezerros. construisons ces veaux d'or. Amém. Amen. Aleluia. O Egito saiu deles, L'Égypte est sortie d'eux, mas não saiu completamente, irmãos. mais pas complètement. O bezerro não surge do nada. Le veau d'or n'apparaît pas comme ça de nulle Amém. part. Os irmãos sabem que Vous savez, os egípcios eles adoravam muitos animais. les Égyptiens adoraient beaucoup les animaux. Um deles era o boi Apis, L'un d'entre eux était le taureau Apis, que era o símbolo de qui fertilidade. était un symbole de fertilité. Ou seja, a ideia de Deus visível En fait, l'idée d'un Dieu visible era parte da liturgia egípcia, faisait partie de la liturgie égyptienne. mas não faz parte da Mais nossa elle ne liturgia. fait pas partie de notre liturgie. Não faz parte Ça da ne fait pas liturgia do povo partie de de la Deus. liturgie du peuple de Dieu. Mas o ambiente lá, Mais l'ambiance là-bas, de qualquer forma, os condicionou. de toute façon, les a conditionnés. Eles pensavam que nada os tocava. Ils pensaient que rien ne les touchait. Mas quando chegou o momento de Mais lorsque controvérsia, le moment de controverse est o arrivé, bezerro saiu de dentro oh, le deles. veau d'or est sorti d'eux. Porquê? Porque eles aprenderam Pourquoi? isso no Egito. Parce qu'ils ont appris cela en Égypte. Amém? Amen. Nós não temos assim relatos claros de que eles adoravam essas. En fait, on n'a pas de récit exact ou précis qui dit qu'ils adoraient ces dieux-là. Mas o imaginário espiritual deles Mais leur imaginaire spirituel foi moldado pelo a ambiente. été façonné par leur environnement. Há crentes que às vezes fazem Il y a des coisas chrétiens qui parfois font des choses que nós dizemos, como é que ele et fez nous isso? disons, mais comment est-ce qu'il a fait ça? Fruto do ambiente C'est onde le estão. fruit de l'environnement où ils sont. Fruto das coisas C'est que le deixaram fruit entrar des na sua choses mente. qu'ils ont laissé entrer dans leur esprit. Fruto das coisas que eles deixaram C'est entrar le no seu fruit des coração. choses qu'ils ont laissé entrer dans leur cœur. Aquelas coisas que não faz mal nenhum. Vous savez, ces choses qui ne font pas mal. Os irmãos C'est conhecem pas aquelas grave. coisas que não fazem mal Vous nenhum? connaissez ces choses qui, c'est pas grave. Quantos conhecem aquelas Combien coisas que não fazem mal connaissent-les? nenhum? C'est pas grave. Ah, isso não faz mal. Oh, mais c'est pas grave. É uma mentirinha boa. C'est un petit mensonge, c'est un mensonge É qui uma est mentira para un ajudar. petit mensonge qui est là pour aider. Isso é o mundo entrar dentro da Ça, igreja. c'est le monde qui entre dans l'église. Isso é o diabo a Ça, soprar nos c'est ouvidos le das pessoas. diable qui souffle dans les oreilles des O diabo personnes. sopra com coisas Il humanas. souffle avec des choses humaines. O diabo soprou no ouvido de Pedro Le diable a soufflé aux oreilles de Pierre com coisas humanas. avec des choses humaines. Amém? Amen. Pedro chamou Jesus, Pierre a appelé Jésus repreendeu Jesus, et il a réprimandé Jésus. levantou o dedinho dele Il a levé son petit doigt e disse: Tu não et il fala, a não dit, digas mais tu isso. ne dis plus cela. Tu não digas mais Ne isso. dis pas ça.
Tu não vais dizer isso Tu ne vas mais. pas dire cela à O nouveau. que é que Jesus lhe disse? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Para trás de mim, Arrière de moi, para trás de mim, arrière de moi, Satanás que me Satan, serve de escândalo. parce que tu me sers de scandale. Às vezes, irmão, Satanás Vous savez, vem parfois Satan vient com coisas humanas avec des choses humaines e nos tenta contaminar. et il essaye de nous contaminer. Amém? Amen. Então, o ambiente Alors, l'environnement moldou, de certa forma, a espiritualidade deles, a a vida espiritual façonné deles. d'une certaine manière leur vie spirituelle. O ambiente pode não te mudar externamente, L'environnement peut ne pas te transformer extérieurement, mas internamente ele pode te formatar. mais il peut te formater intérieurement. É por isso que o crente tem que ter C'est cuidado pour onde ça vai. que le chrétien doit faire attention là où il va. Jovens, a Bíblia diz que tu podes fazer tudo. Cher jeune, la Bible dit que tu peux faire tout ce que tu veux. Amém? A Daniel pode fazer tudo. Daniel peut faire tout ce qu'elle veut. A Ana, podes fazer tudo. Anna, tu peux faire tout ce que tu veux. Podes ir à discoteca. Tu peux aller à une discothèque. Não, estou a falar sério. Non, non, je parle sérieusement. Podes ir à Tu discoteca. peux aller dans une discothèque. Podes fumar Tu peux fumer no meio dos teus colegas da escola, avec no tes trabalho. collègues à l'école, au travail. Tu podes fazer Tu isso. peux le faire. Tu podes beber. Tu peux boire. Tu podes fazer tudo o que Tu peux quiseres. faire tout ce que tu veux. Mas quando tu estás Mais lorsque enraizado, tu es enraciné, posso fazer tudo, je peux faire toute chose, mas nem tudo me convém. mais toute chose ne me convient pas. Amém? Amen. Não me convém. Ça ne me convient pas. Não me convém. Ça ne me convient pas. Por quê? Porque eu tenho Pourquoi? raízes. Parce que j'ai des racines. Eu tenho raízes na Parce palavra que de j'ai des Deus. racines dans la Há parole de Dieu. ambientes que eu não vou. Il y a des endroits où je ne vais pas. Não é porque necessariamente é pecado C'est estar pas lá. parce que c'est forcément péché d'être É là-bas. porque eu não quero Mais ser c'est parce que je ne contaminado. veux pas être contaminé. Porque o diabo é manhoso. Parce que, vous savez, Satan, il est astucieux. Ele não vem e diz assim: eu sou o diabo e sou mau. Il E ne vou te vient pas en matar. disant comme ça, hey, c'est moi le diable, je suis méchant. Eu vou te matar. Je vais te tuer. Eu vou acabar contigo. Je vais en finir avec toi. Se o diabo vier e Si fizer isso, Satan vient et fait ça, o que é que tu fazes? qu'est-ce que tu vas faire? Eu fujo. Eh ben, tu vas fuir. Moi, je fuis en tout cas. Não me vai Il apanhar. dit, oh non, 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 il va pas, je vais pas me faire avoir. Com 59 anos, À 59 ans, ainda corro meia hora sem parar. je peux encore courir une demi-heure sans m'arrêter. Amen. Sou forte, hein? Ah, je suis fort. Hein. É pastor valente. Eh, c'est un Aleluia. pasteur vaillant, alléluia. Pastor de Deus. C'est un pasteur de Dieu. Irmão, se o diabo vem, Et si Satan vient, Euclides, Euclide, faz isso. fais ça. Se tu não fizeres, eu vou Si te tu fais pas matar. comme ça, je vais te tuer. Eu fujo. J'ai dit, bah, je vais pas fuir. Nunca mais me encontra lá. Plus jamais il me trouvera là-bas. Mas o diabo não vem Mais assim. Satan ne vient pas comme ça. O diabo vem. Lorsqu'il vient, Tiago, tu és uma tu benção. dis, ouais, Thiago, tu es une bénédiction. Tu és um homem de Deus. Tu es un homme de Dieu, Quando alléluia. tocas, vais. Quand tu joues de la basse, Eles convidaram-te para te ires a esse lugar. tiens, ils t'ont invité à aller là-bas. É, mas vai. Bah vas-y. Estás sempre na igreja. T'es toujours à l'église en même temps. Hein. Sempre tu és o último a sair. T'es le dernier à partir. Hoje foste o terceiro a chegar. Aujourd'hui, t'as été le troisième arrivé. Fui Alex e foste logo C'est tu. moi, Alex, et ensuite, c'est toi qui es arrivé. Normalmente és dos primeiros Normalement, a t'es un chegar. des premiers à arriver. És batizado com o Tu Espírito es baptisé du Saint-Esprit. Santo. Tens uma avó que é uma santa de Tu es une Deus. grand-mère qui est une sainte femme de Dieu. A tua mãe mais ou menos. Ta mère, elle est à peu près. Mas a tua avó é uma santa Mais de ta Deus. grand-mère, c'est une sainte femme de Dieu. Eu te amo, Nathalie. Je t'aime. Nathan. Tu podes fazer, tu podes Tu ir. peux faire, tu peux y aller. Qual é o mal? Quel est le mal? Tu não vais lá sempre. Tu n'y vas pas tous les jours non plus. É só uma vez. C'est juste une fois. E que bezerro tão bonito. Oh, mais quel veau si joli. Ah, que ouro que brilha tanto. Mais l'or brille tellement. Il a raison. Il a raison. Il É a raison. verdade, irmãos. N'est-ce pas vrai? É verdade. C'est vrai. E soa bem. Et ça sonne bien. Agora, só que soa bem, Mais ça sonne bien. mas não dá para soar tão bem como não te sentes na roda dos Mais ça ne escarnecedores. sonne pas aussi bien que ne t'assois pas parmi ceux qui scandalisent. Amém? Amen. Não soa tão bem em relação Ça à ne palavra sonne de pas Deus. aussi bien par rapport à la parole de Dieu. Então, Deus manda-te fugir, Alors Dieu te demande de fuir porque o ambiente te contamina. parce que l'environnement te E contamine. no momento de controvérsia, Et au moment de controverse, dans un O moment de bezerro d'ouro vai controverse, sair. le veau d'or va o sortir. bezerro de ouro vai Le sair veau d'or va sortir para consertar a tua situação. pour essayer d'arranger ta situation. Amém? Amen. Josué capítulo 24, verso 14, Josué 24, 14 diz assim: tirai os deuses que serviram vossos pais no Egito.
Il dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Ezequiel capítulo 20, Ézéchiel versos 7 a 20, 8. les versets 7 et 8. Deus diz que eles não abandonaram os ídolos do Egito. Dieu dit qu'ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. Romanos 12, verso 2. Romains 12, 2 Diz, não vos conformeis com este dit, mundo. ne vous conformez pas au siècle présent. Posso ouvir amém, Je irmãos? peux entendre un amen. Nós não fazemos Nous ne bezerros de faisons ouro. pas, nous ne créons pas des veaux d'or. Nós não precisamos de nada Nous n'avons visível. pas besoin de quelque chose de visible. Nós temos Deus Nous invisível. avons un Dieu invisible. Nós temos a palavra de Nous avons Deus. la parole de Dieu. Nós temos Deus que se fez Nous homem, avons un Dieu qui est devenu homme, que habitou nesta qui a terra, habité sur cette terre, que venceu o diabo, qui a vaincu le que ao diable, terceiro dia, et qu'au troisième jour, após a morte, après la mort, ressuscitou. il est ressuscité. Ele diz, eu vou Et subir, il a dit, je vais monter, eu vou vos enviar o et Espírito je vais Santo. vous envoyer le Aleluia. Eu vou vos Saint-Esprit. enviar o Espírito Je vais vous Santo. envoyer le E o Espírito Saint-Esprit. Santo vai Et le habitar em vocês. Saint-Esprit va Uau, habiter irmão. en vous. O Espírito Santo vai Le habitar em mim. Saint-Esprit va rester en moi. Eu não preciso de bezerros Je de n'ai ouro, pas besoin d'un veau d'or. porque o Espírito Santo está em Parce mim. que le Saint-Esprit est en E moi. sempre que eu crio bezerro Et de ouro, chaque fois que je crée un veau d'or, eu estou a desvalorizar o Espírito Santo je que está suis em en mim. train de dévaloriser le Saint-Esprit qui est en moi. O mundo na igreja, Le irmãos, monde dans l'Église, é a cultura que molda a igreja. c'est la culture qui façonne l'Église. Não a igreja que molda a Et c'est cultura. pas l'Église qui façonne la culture. Irmãos, não existe Il neutralidade n'existe espiritual. pas de neutralité spirituelle. Amém? Amen. Aliás, se existir é a pior coisa que D'ailleurs, existe. si ça existe, c'est la pire chose qui existe. A Bíblia diz que não és frio nem La és Bible quente. dit, tu n'es ni froid ni chaud. Por isso vomitar-te da Alors je minha te boca. vomirai de ma bouche. Amém? Amen. Então não existe Alors, neutralidade Ça espiritual. n'existe pas, la neutralité spirituelle. Tudo onde estás contamina-te. Là où tu te trouves, ça te contamine. Amém. Por isso que eu aconselho os irmãos antes de ir trabalhar a C'est orarem. pour ça que je vous conseille, avant de partir travailler, de prier. No lugar onde estão, orem. Là où vous êtes, priez. Para que sejam luz naquele Pour que lugar. vous soyez une lumière dans, Para que dans vocês ce mandem lieu. naquele Pour lugar. que vous puissiez commander dans ce E não o lieu. ambiente mande em Et que vocês. ce ne soit pas l'environnement qui vous E eu torno a commande. dizer, Et je le redis à nouveau. não é a tua roupa que faz de ti Ce ne crente no sont pas lugar. tes vêtements qui font de toi un croyant. O diabo não respeita roupas. Vous savez, Satan ne respecte pas les vêtements. Amém? O diabo não respeita orações. Satan ne respecte pas les prières. Os irmãos lembram-se daqueles jovens que foram expulsar os demónios? Vous vous souvenez de ces jeunes qui ont été chassés des démons? Chegaram e disseram assim, Ils sont arrivés, ils ont em dit, nome de Paulo. au nom de Paul. Em nome de Paulo. O diabo disse, Et le diable a dit, Jesus conhecemos Jésus, on le connaît, e Paulo também. et Paul aussi. Mas tu quem és? Mais toi, qui es-tu? E eles apanharam. Et eux, ils s'en sont pris. Ah, apanharam. Ah Por oui. quê? Pourquoi? Eles tinham aparência de Parce qu'ils avaient l'apparence evangelistas. d'évangélistes. Eles tinham aparência de santos. Ils avaient l'apparence de saints. Mas eles não tinham qualquer Mais ils relacionamento com n'avaient Deus. aucune relation avec Dieu. Amém. Mas está na hora de termos Et relacionamento il com est Deus temps cada pour nous vez d'avoir mais. une relation avec Dieu et chaque fois Porque plus. quando a nossa relacionamento com Deus melhora, Parce que lorsque notre relation avec Dieu o ambiente s'améliore, onde nós estamos melhora. l'ambiance, l'environnement où nous sommes s'améliore O également. ambiente onde nós estamos melhora. L'environnement où on est s'améliore. É impossível ter crente num lugar. C'est impossible d'avoir un croyant quelque part. Crente que tem relacionamento Un com croyant Deus. qui a une relation avec Dieu E aquele lugar não mudar. et que cet endroit ne change O pas. lugar muda pela presença de crentes. L'endroit change à cause de la présence des croyants. Eu vejo país cristão Moi, je vois un pays chrétien, não pelo número de crentes que dizem non que pas tem, par le nombre de croyants qui disent être ou de chrétiens, mas pela mudança que mais fazem par ao le país. changement qu'ils opèrent, qu'ils font dans le pays. Em 1995, En 1995, eu tive o privilégio de ir a Seul. j'ai eu le privilège d'aller jusqu'à Séoul. E estive na igreja de Polianguichó. J'ai été dans l'église de Polyanguichot. Foi uma das melhores viagens da minha Ça a été vida. un des meilleurs voyages de ma vie. Irmãos, a igreja naquele lugar, L'église là-bas, na altura em que eu fui, à l'époque où eu j'y penso suis que não allée, mudou. je pense que ça n'a pas changé. É uma igreja que mudava C'est une e église influenciava aquela qui sociedade. influençait et faisait changer la société. Amém. Irmãos, é uma coisa indescritível. C'est quelque chose d'indescriptible. O irmão estando lá em Seul, Quand vous êtes là-bas à Séoul, nas igrejas, dans les églises, os irmãos sentem-se limpos. vous vous sentez purifié.
eu estou a falar diante de Deus, irmão. Je vous dis devant Dieu. E esse não era só o meu testemunho. Et ça n'était pas que mon témoignage. Eu fui com uma comissão de Cabo Je suis Verde. partie avec une commission. Eram dois On pastores partait du Cap nazarenos e eu. Vert. Il y avait 2 pasteurs et moi-même. E eles diziam a mesma coisa. Et ils disaient la même chose. Quando nós entramos naquele país, Lorsqu'on est entré dans ce pays, o ar era diferente. l'air était différent. Quando chegamos a Cabo Verde, Quand on est arrivé au Cap parece que é Vert, só sujidade à on nossa avait l'impression volta. qu'il n'y avait que de la saleté autour Porque de o nous. mundo espiritual é Parce que le influenciado pela monde igreja. spirituel est influencé par l'Église. Amém. Amen. Este lugar não é o mesmo Cet endroit n'est pas le même sem nós, sans nous, sem os crentes aqui. sans les chrétiens ici. Mas não é crentes de nome, Mais c'est pas des chrétiens juste de nom. é crentes de C'est des relacionamento com Deus, chrétiens qui ont une relation avec que Dieu não fazem et bezerros. qui ne créent pas des veaux d'or. Amen. Amen. Irmãos, o povo, Le peuple, eles não perderam Deus, irmãos. ils n'ont pas perdu Dieu. Eles perderam foi a Ce paciência. qu'ils ont perdu, c'est la patience. E nós, crente que é crente, Et un chrétien qui est croyant, espera em Deus. il attend dans le Seigneur. Porque a ansiedade, irmãos, Parce que l'anxiété, ela revela elle va révéler quem realmente governa a tua qui vida. réellement gouverne dans ta vie. A ansiedade L'anxiété revela quem governa a tua vida. va révéler qui gouverne ta vie. Amém? Há tempo atrás a irmã Ana deu testemunho aqui. Il y a quelque temps, la sœur Anna a donné A un irmã Ana está lá atrás. témoignage. Irmã Ana, faça o sinal. Sœur com o seu Anna, braço. faites un petit coucou avec votre bras. É aquela senhora que é parecida com C'est a la minha mãe dame que está là-bas lá qui atrás. ressemble à ma maman. A irmã Ana deu testemunho La sœur aqui. Anna a témoigné. E quando ela deu Et testemunho, lorsqu'elle a témoigné, ela foi diagnosticada com cancro. on lui a diagnostiqué un cancer. Ela dizia que toda a gente estava preocupada. Et elle disait que tout le monde était inquiet. Toda a família estava Toute sa preocupada. famille était inquiète. Eu estava em paz. Et elle était en paix. É na verdade, irmã Ana? N'est-ce pas, sœur Anna? Amém! Isso demonstra quem Et ça, governa ça a nossa montre vida. qui gouverne notre vie. Amém! Aleluia, irmãos! Amen. Quando Deus governa a tua vida, Quand Dieu gouverne ta vie, Vem uma dans ta vie, situação. il y a une situation qui peut venir jusqu'à tu toi. não fazes bezerro de Et ouro. toi, tu ne crées pas un veau d'or. Porque não estás Parce impaciente. qu'en fait, tu n'es pas impatient. Porque tu sabes que Deus vai Parce resolver que a tu sais que situação. Dieu va résoudre la situation. Amém! Amen. Eu fico em pé Moi, je reste debout e creio. et je crois. E enquanto eu creio, Et tant que je crois, enquanto eu espero, tant que j'attends, em fé, dans la foi, eu vou cantando. eh ben, je chante en même Eu vou temps. louvando a Deus. Pendant que Eu j'attends, vou je chante, je glorificando loue a le Deus. Seigneur. Eu Je vou glorifie exaltando le o seu Seigneur. nome. J'élève son nom. Porque, irmãos? Pourquoi? Porque a ansiedade, Parce que l'anxiété, ela vira gatilho para a idolatria. elle devient Gatilho da pistola. une gâchette pour la Cachete. plaquer. Hã? Para a idolatria. Pour l'idolâtrie. Elle déclenche l'idolâtrie, en fait. Amen. L'anxiété déclenche l'idolâtrie. Amém. L'ansiedade déclenche la... Oui, ça t'appuie, ça déclenche. Ok, déclenche, ok. Amém. Amen. Déclenche. Déclencher. Amen. Tu Glória. appuies, ça déclenche. Amém. Oh, louvado seja Deus. Eu tenho 5 minutos para Il me terminar de reste 5 pregar. minutes pour terminer. Glória a Deus. Eu tenho que seguir o bom exemplo do pastor. Je dois suivre le bon exemple E du do irmão pasteur Alexander. et du frère Alexander. Quantos estiveram aqui domingo Combien passado? étaient là dimanche dernier? Hã? C'était, aleluia, glória a Deus. Gloire à Dieu. Ah, Deus seja louvado. Que Dieu soit Amém. loué. Então a ansiedade, Alors l'anxiété, ela vira às vezes gatilho para a idolatria. elle déclenche souvent l'idolâtrie. A ansiedade te leva L'anxiété te a mène criar os teus bezerros. à créer tes propres veaux d'or. E a Bíblia diz, espera tu no Senhor. Et la Bible dit, attends dans le Seigneur. Espera tu no Senhor. Attends dans le Seigneur. Espera no Senhor. Attends dans le Seigneur. Espera no Senhor. Attends dans le Seigneur. Não sei quanto tempo vais esperar, Je ne sais pas combien de temps tu vas attendre. mas enquanto esperas, Mais pendant que tu attends, vai louvando a eh Deus. ben, loue-le. Vai louvando a Deus. Loue-le pendant ton Vai attente. agradecendo a Deus pela vitória. Remercie-le pour la victoire. Mas espera no Mais Senhor. attends dans le Seigneur. Tens que ter a certeza Tu dois avoir sa que o teu certitude. Deus, Tu dois être sûr que que ton não é Dieu, feito de ouro, qui n'est pas fait d'or, mas é o Senhor de mais ouro. c'est le Seigneur de l'or, O teu Deus, que é o que Senhor ton de Dieu, tudo, qui est le Seigneur de tout, está a trabalhar em teu il favor. est en train d'œuvrer en ta Então, se tu faveur. confias nele, Alors si tu lui fais confiance, não há ansiedade em il ti. n'y a pas d'anxiété en toi. Não há nenhum gatilho Il n'y a- para a idolatria. Il n'y a rien qui va déclencher l'idolâtrie. Nada te vai impulsionar a fazer o teu bezerro de Rien ouro. ne va te faire créer un nouveau Amen. veau d'or. Irmãos, as crises não criam ídolos, Vous irmãos, savez, les crises ne créent pas d'idoles. mas elas revelam os ídolos que Mais estão no teu coração. Elles révèlent les idoles qui sont dans ton cœur. Amém? Amen. Não são os ídolos que fazem
Não são as crises que Ce fazem ne sont ídolos. pas les crises qui créent des idoles. Não são as crises que fazem. Ce ne sont pas les Os crises bezerros. qui créent des veaux d'or. Mas elas revelam Mais elles révèlent aquilo que está no teu ce coração. qui est dans ton cœur. Elas mostram aquilo que está no teu Elles coração. montrent ce qui est dans ton cœur. Os irmãos lembram-se da frase de Vous vous Martin Luther souvenez King? de la phrase de Martin Luther É King? nos momentos de controvérsia C'est dans les moments de que controverse se avalia um homem. qu'on évalue un homme. Amém? Amen. Semana passada falamos de Sadraque, Mesaque e Abednego. La semaine dernière, on a parlé de Shadrach, Meshach et Abednego. Foi naquele momento de controvérsia C'est dans ce moment-là de controverse que o mundo conheceu que le monde a connu 3 jovens dispostos a ir até a morte. 3 jeunes disposés à mourir. Amém? Até a morte. Disposés à mourir. Nós acreditamos que Deus é poderoso para nos Nous livrar. croyons que Dieu est puissant pour nous Mas se délivrer. Ele não nos livrar, Mais si jamais il ne nous délivre nós não pas, vamos curvar perante nous Ti. n'allons pas nous incliner devant Amém. toi. Salmo 106 Le psaume 106, diz assim: Dit- trocaram a glória de Deus pela figura de um boi. ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf. Filipenses, por sua vez, 4, 6, Philippiens, à son tour 4-6, fala-nos da ansiedade. nous parle de l'anxiété. Que a ansiedade Il revela nous dit que a nossa l'anxiété dificuldade em confiar. révèle notre difficulté à faire confiance. Porque Filipenses diz: não Parce que estejais Philippiens ansiosos dit, por coisa Ne alguma. vous inquiétez de rien. Amém? Amen. Não estejais Ne ansiosos por vous coisa alguma. inquiétez de rien. Amém. Amen. Eu vou dizer novamente: Je vais le redire. não estejais Ne vous inquietos por coisa inquiétez alguma. de rien. Do coração procedem as fontes da vida. C'est du Diz cœur. Provérbios. C'est du cœur que viennent les sources de la vie, nous dit Provérbios Proverbe. capítulo 4, verso Proverbe 23. 4, 23. E eu vou terminar, irmão. Et je vais terminer. Ídolo é qualquer coisa mais importante do que Deus. Un irmão. idole, c'est tout ce qui est plus important que Dieu. É aquilo em que tu confias C'est ce en quoi tu places ta confiance para ter significado de segurança. pour trouver et pour te sentir en sécurité. E eu não preciso disso. Et moi, j'ai pas besoin de ça. Eu estou seguro em Jesus. Moi, je suis sûr en Jésus. Que segurança sou de Jesus. Quelle Eu já sécurité! desfruto Je suis de Jésus. gozo da luz. Je profite déjà. Sou por la lumière. Jesus. Je suis par Jésus l'héritier de Dieu. Ela me leva à Et glória elle m'emmène de à la gloire de Deus. Dieu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Chante mon âme, chante à l'Éternel. Rende-lhe sempre Donne-lui toujours une ardente ardente louange. Eu não sei em francês. Canta minha alma, Chante. canta ao Senhor. Chante au Seigneur, chante mon âme. Rende-lhe sempre ardente louvor. Daniela, tu sabes em Tu francês? connais en français, Daniel? Tu connais tous les mots? Ah, então viens. Alors viens alors en français. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. C'est mon histoire de mon salut. Está para a voz do homem. À la présence de Seigneur Jésus. Alléluia. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. Daniela canta quase tão bem como eu. Amém. Daniel chante presque aussi bien que moi. Amém. Nós somos uma igreja Nous abençoada, sommes irmão. une église bénie. Amém. Somos uma igreja da Daniela, Nous sommes l'église de Daniel, da Sandra, de Sandra, da Joana, de da Joanna, Ana. d'Anna. Nós somos uma igreja Nous abençoada. sommes une église De bénie. Timothée, L'église de Timothée, da Ruth, que de não está cá Ruth qui n'est hoje, pas là aujourd'hui, da maravilhosa Daisy, de la merveilleuse Daisy, da Andrea Martins. d'Andrea Martins. Amém. Amen. Não estou a esquecer de ninguém no louvor, Est-ce que pois j'oublie não? personne dans la De quem louange? canta. De quelqu'un qui Amen. chante? Somos uma igreja On abençoada. est une église bénie. E somos uma igreja do pastor Euclides Et nous também. sommes l'église du pasteur Euclide également. Personne dit amém, mais c'est pas grave. Amém. Deus é bom, irmãos. Dieu est bon. Nós temos segurança em Deus. Nous avons une sécurité en Dieu. Nous Nós sommes en não sécurité. precisamos. Nous n'avons pas besoin. Nós não precisamos Nous n'avons pas besoin de bezerros de ouro. de veaux d'or.
Nós temos segurança em Nous Jesus. nous sommes en sécurité avec Jésus-Christ. Vamos ficar de pé, irmão. Mettons-nous debout. Eu não sei porque que eu escrevo tanto. Je ne sais pas pourquoi j'écris autant. Antes de distribuir a ceia do Senhor, Avant de distribuer les symboles, eu gostaria que nós orássemos nesta manhã. j'aimerais que l'on prie ce matin. Feche os seus olhos. Fermons nos yeux. Destrói esses bezerros de ouro. Détruis ces veaux d'or. Tu não precisas deles. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu só precisas de Deus. Tu as juste besoin de Dieu. Agarra-te a Deus. Accroche-toi à Dieu, Por mais que a situação seja difícil, même si la situation semble difficile. não construas esse bezerro. Même si elle semble difficile, ne construis pas ce veau d'or. Põe a tua confiança em Deus. Mets ta confiance en Dieu. Espera nele. Attends en lui. E Ele tudo Attends vai dans le fazer. Seigneur et lui, il va faire toutes choses. Ele tudo vai fazer. Il va faire toutes choses. Eu quero dizer-te nesta manhã Je veux te dire ce matin que tu não vais perder aquilo que tens medo de perder. que tu ne vas pas perdre ce que tu as peur de perdre. Tens é que perder o medo. Mais tu dois perdre la peur. E tu perdes o medo Et tu perds la peur quando tu convidares Jesus, lorsque tu inviteras Jésus, quando convidares a Deus lorsque tu inviteras Dieu a ser Rei e Senhor da à tua être le vida. roi et le Seigneur de ta vie. Eu sinto o teu medo nesta manhã. Je sens ta peur ce matin. Neste momento eu estou a sentir o teu medo. En ce nesta moment, manhã. je sens ta peur ce matin. O medo de perder quem tu amas. La peur de perdre qui tu aimes, O medo de não ter aquilo que tu queres. la peur de ne pas avoir ce que tu veux. E o teu coração está cheio de medo. Et ton cœur est vraiment rempli de crainte. Esta noite tiveste dificuldade em dormir Cette nuit-là, tu as eu du mal à dormir por causa desse medo que à te cause de corrompe cette por dentro. peur qui te mine à l'intérieur. Todos os dias acordas com medo de Tous perder les jours, tu te réveilles avec cette peur de perdre aquilo que tu conquistaste até ce que hoje. tu as conquis jusqu'à aujourd'hui. Mas Deus te convida a vir à Mais sua Dieu presença. t'invite à venir dans sa présence. Deus diz, vem ter comigo Dieu dit, viens me voir, que eu vou te ajudar. parce que moi, je vais t'aider. Eu vou te guardar. Je vais te garder. Eu vou colocar a minha paz no teu coração. Et je vais mettre ma paix dans ton cœur. E eu vou operar em teu favor. Et je vais agir en ta faveur. Não faças nenhum bezerro. Ne crée pas de veau. Não ponhas nenhuma confiança em nada. Ne mets aucune confiance dans quoi que ce soit. Vem ter comigo. Viens me voir. Entrega-me o teu coração. Donne-moi ton cœur. Entrega-me a tua vida. Remets-moi ton cœur. Remets-moi ta vie. Deixa-me ser o teu Senhor. Laisse-moi être ton Seigneur. Tu não precisas de nenhum objeto. Tu n'as pas besoin d'un objet. Não precisas da reza de Tu ninguém. n'as pas besoin de la prière de qui que ce soit. Tu precisas de mim. Tu as besoin de moi. E deixa-me dizer-te uma coisa, Et diz Deus. laisse-moi te dire quelque chose, dit le Eu te Seigneur. amo muito. Je t'aime beaucoup. É por isso que eu te chamo todos os dias. C'est pour ça que je t'appelle tous les jours. Há dias que me ouves. Il y a des jours où tu m'entends. Há dias que não me Il ouves. y a des jours où tu ne m'entends pas. Mas eu todos os dias te Mais chamo. moi, je t'appelle tous les jours. Eu te chamo pelo teu nome Je t'appelle todos par os ton dias. prénom tous les jours. Porque eu te amo. Parce que je t'aime. Lança fora esse bezerro. Débarrasse-toi de ce veau d'or. Lança fora esse bezerro. Débarrasse-toi de ce veau d'or. E confia em mim. Et fais-moi confiance. Confia em mim. Et fais-moi confiance. Confia em mim. Fais-moi confiance.